On this blessed night, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of this night and through the wasila of the blessing of this night, that He may allow us to die like a Muslim, and He gives us tawfiq to live as a Muslim. Because how we live is how we will die. And how we will die is how we will be raised on the day of judgment. We were born in the Muslim families. We have been blessed with Islam. But to live like a Muslim, it's not an easy task. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O believers, fear Allah as Allah ought to be feared. Fear Allah as Allah ought to be feared. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Let it not be that you die but as a Muslim. Hazrat Yusuf alayhi salam, the Prophet of Allah, he was not an ordinary man. He was a prophet. His father, Hazrat Yaqub alayhi salam, was a prophet. His grandfather, Hazrat Ishaq alayhi salam, he was a prophet. And his great-grandfather, none other than Ibrahim alayhi salam, he was a prophet. But Yusuf alayhi salam, when he was about to die, he used to make dua, which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. He used to say, he used to make this supplication when he was about to die. And he used to say, Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. O my Lord, O my sustainer, you have given me everything. You have taught me the interpretation of the dreams. Fatir as-samawati wal ard, you are the creator of the heavens and the earth. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, you are my real friend in this world and the hereafter. And he used to say, Allah, you have given me everything, but still I have one request from you. And that request is, Tawaffani Muslima. Oh Allah, when I die, I want to die like a Muslim. So if it was an easy task to live like a Muslim and to dying with faith and Iman, so why the Prophet of Allah would make this supplication? Why he would make this dua? So to live like a Muslim and to die like a Muslim with faith and Iman, it's not easy. So we ask from Allah subhanahu wa ta'ala on this night that He would allow us and give us tawfiq to die like a Muslim and live like a Muslim. Today, I'm not going to tell you the virtues of this night. I'm not going to tell you that Allah subhanahu wa ta'ala on this night, He comes on the nearest heaven and He asks, is there anybody who will ask for forgiveness so I will forgive him? Is there anybody who would ask for provision so I would provide him? I'm not going to tell you today that Allah subhanahu wa ta'ala forgives a lot of people on this night. But rather, I would like to tell you about those people who would be deprived on this blessed night, even they worship the whole night. So we don't become amongst those people who are deprived of the blessing of this night. And one of those who would be deprived of the blessing of this night is the one who is disobedient to his parents. So if you have ever been disobedient to your parents, so before you ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala on this night, you should ask for forgiveness from your parents. If you want to be forgiven on this night, so first you have to ask for forgiveness from your parents. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Your Lord, your sustainer, He ordained you that you should not worship except Him. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And you have to show your utmost respect to your parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا.
when they become old, when they grow old, one of them or both of them, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Don't even say uff to them. Uff in Arabic language, this is the expression of your disapproval. Don't even say uff to them. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Don't you ever dare tell them off. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Whenever you speak to them, whenever you address them, so address them with politeness, with decency. So if we want to seek forgiveness on this night, so we have to see if we have ever been disobedient to our parents. So first we ask for forgiveness from our parents before we ask from Allah subhanahu wa ta'ala. आज मैं उन चीजों के बारे में नहीं आपको बता रहा, उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा, उन वजूहात के बारे में नहीं बता रहा, जो सारी वजूहात वजह बनती हैं कि इस रात हम तमाम रात इबादत करने के बावजूद भी इस रात का फायदा ना उठा सकें। मैं आपको शराबी की डिटेल नहीं बताऊंगा कि शराबी जो आदि शराबी है वो तौबा किए बगैर इबादत करता फिरे और तौबा न करे तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। वो शराबी खुद जानता है कि मैं शराबी हूं, ये हराम है। मैं जानी की डिटेल में नहीं आज आप बताऊंगा आपको कोई चीज, क्योंकि वो खुद जानता है कि ये ऐसा अमल है कि मेरी बख्शिश नहीं होगी। वो खुद अमल उसके लिए वजह अगरचे बनता है उसकी बख्शिश नहीं होगी, लेकिन वो खुद जानता है कि अगर मैं इससे तौबा करूंगा तब ही मेरी बख्शिश होगी। लेकिन मैं सिर्फ चंद वो वजूहात आपको बताऊंगा कि जिनकी तरफ अमूमी तौर पर हमारी तवज्जो नहीं रहती। सारी जिंदगी हमारे माँ बाप, हम जब छोटे थे हम चलना हमें नहीं आता था, उन्होंने सहारा देके हमें चलना सिखाया। हम बोल नहीं सकते थे, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। उनके सबब से हम इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जिंदगियां हमारे पे लुटा दी। अल्लाह फरमाता है कि जो जरिया बने, जिनको मैंने जरिया बनाया तुम्हारा इस दुनिया में आने का, तुम्हें नेमतें अता करने का जिनको जरिया बनाया, अगर तुम उनके गुस्ताख हो, अगर तुमने उनका दिल दुखाया हुआ है, तो ये तवक्को न करना अगर कि मैं निदा दे रहा हूं कि है कोई बख्शिश की तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूं। अगर बख्शिश चाहते हो तो पहले जाओ, अगर तुम अपने माँ बाप को तुमने अजियत दी है तो पहले उनसे माफी मांगो। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली। अल्लाह फरमाता है कि मैं हर पुकारने वाले का जवाब देता हूं, लेकिन याद रखो फलयस्तजीबू ली, तुम्हारे एंड से भी कुछ करने वाला है। तुम्हें मेरी फरमा बरदारी करनी चाहिए। मैं आसमानी दुनिया पे आके हाँ आवाज दे रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं, फलयस्तजीबू ली, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, बख्शिश चाहते हो तो जाओ अपने माँ बाप से पहले माफी मांगो। और फिर एक और वजह जो अमूमी तौर पर हम कोताही बरतते हैं और सारी रात इबादत करते रहते हैं। डॉक्टर मुशर्रफ साहब मौजूद हैं, खुशामदीद। और इनकी मौजूदगी में मैं तायीद चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम इसी में घूमते रहते हैं कि फला बंदे ने मेरे साथ ये किया, और वो दिल में रखते हैं, और वो अदावत, वो नफरत, वो गैर महसूस अंदाज में दिल में रहती है, और सारी रात हम इबादत करके इस रात का फायदा खो देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारी दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ है, नफरत है, अदावत है, तो फरमाया सारी रात भी इबादत करते रहोगे, नहीं बख्शूंगा। क्यों? इस वजह से कि तुम सारा साल मेरी नाफरमानी करके आज की रात मुझसे बख्शिश तलब करने के लिए इस उम्मीद पर आए हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, तो मैं तुम्हें बख्शूंगा। मैंने तो रात ही इस वजह से बनाई है और आसमानी दुनिया पे आके निदा दे रहा हूं खुद कि है कोई मांगने वाला, मैं उसको दे दूं। लेकिन तुम सारे साल मेरी नाफरमानी करके इस उम्मीद पर आए हो, तो सुनो कि अगर किसी ने तुमसे अगर तुम्हारी नाफरमानी कर दी है, अगर कोई तुम्हें अजियत दे दी है, तो उसको माफ कर दो, वो भी मेरी मखलूक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। ताकि इस रात अल्लाह चाहता है कि सारे लोग आपस में भाई भाई बनकर, दिल साफ कर कर एक नई जिंदगी का आगाज करें। सूरह आल इमरान में अल्लाह पाक ने मुत्तकीन की सिफात बयान करते हुए फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास, कि जो मुत्तकीन हैं, जो नेक लोग हैं,
तकवा वाले हैं, साहिब तकवा, फरमाया कि वो खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और दूसरी सिफत उनकी ये है कि वो गुस्से को पी जाया करते हैं, वो गुस्से को जब्त कर लिया करते हैं, वलाफीना अनिन नास, और वो लोगों को माफ भी कर दिया करते हैं। तो जो पहली सिफत इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने फरमाई, ये वो सिफात है। कुरान पढ़ने का हमें फायदा क्या है कि वो देखें कि अल्लाह पाक जब मुत्तकीन की सिफात बयान कर रहा है तो क्या ये सिफात हम में है। अल्लाह ने बयान क्यों की है? इसलिए बयान की है कि जब हम पढ़ें और हम देखें कि हम में वो नहीं है तो हम अपने अंदर वो पैदा करें। अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई, अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं वो खुशहाली में तो हर कोई देता है, लेकिन वो उनका कमाल ये होता है कि वो खुशहाली में भी देते हैं, तंगदस्ती में भी अल्लाह की राह में देते हैं। मुझे एक वाकया इमाम जाफर सादिक का याद आ गया। एक शख्स मगरिब से उनके पास आया तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा उससे कहा कि आपके यहाँ लोगों की क्या अहवाल है, क्या तरबियत है? तो उसने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, लोगों की बड़ी अच्छी तरबियत है, मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो सोहबत याफ्ता हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनका माहौल कैसा है, उनकी तरबियत कैसी है? फरमाया कि जो आप बता रहे हैं कि आप लोगों की तरबियत ऐसी है, बहुत अच्छी तरबियत है कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले सब्र करते हैं। फरमाया कि ये तरबियत तो हमारे यहाँ कुत्तों की है कि उनको मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। उसने कहा कि लोगों की, इंसानों की, आपकी सोहबत में रहने वाले लोग जो हैं उनकी क्या तरबियत है? फरमाया उनकी तरबियत ये है कि मिल जाए तो आगे लोगों में बांट देते हैं, ना मिले तो उस पर भी सब्र करते हैं। वलकाज़िमीन अल-गैज़, और वो गुस्से को पी जाया करते हैं। वलआफीना अनिन नास, वो माफ कर दिया करते हैं। यही इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मेहमान उनके पास आ गया, बड़ा खास मेहमान था, महबूब मेहमान था। तो खाने के लिए जो खादिम था वो जब खाना लेकर आया तो गरम गरम खाना था, तो वो की ठोकर लगी तो वो सालन गिर गया, कुछ वो मेहमान के कपड़ों पे भी गिरा, कुछ उनके कपड़ों पे भी गिरा। तो एज अ इंसान उनको एक थोड़ी गुस्सा आया एकदम, और उन्होंने ऐसे उसकी तरफ गुस्से से देखा। तो वो भी उनकी सोहबत में रहने वाला, सारी उम्र वो खादिम था, तो उसने फौरन ये कुरान पाक की आयत पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गैज़, कि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो गुस्से को पी जाया करते हैं। बस अल्लाह का कलाम सुना, उसी वक्त बोले खुदा की कसम मैं गुस्सा पी गया। उसने अगले इस आयत का अगला हिस्सा पढ़ दिया, वल आफीना अनिन नास, वो लोगों को माफ भी कर दिया करते हैं। उन्होंने कहा खुदा की कसम मैंने तुझे माफ किया। उसने इसका अगला हिस्सा पढ़ दिया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। फरमाया खुदा की कसम जा मैंने तुझे आजाद किया। तो ये अल्लाह के नेक लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते थे तो सिफात अपने अंदर डालते थे। और हमारे लिए भी सुन्नत ये है जो सूरह फातिहा में हमें सबक दिया गया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वही इनाम याफ्ता लोग हैं कि जिनकी राह पर चलकर हमें सिरात मुस्तकीम हासिल हो सकता है, जिनकी पैरवी कर कर हमें सिरात मुस्तकीम हासिल हो सकता है। और आगे फिर फरमाया अल्लाह पाक ने, बड़ी ताज्जुब खेज बात हो रही है मुत्तकीन की, अल्लाह के वलियों की बात हो रही है, साहिब तकवा लोगों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। लेकिन सुभान अल्लाह, क्या सिफत अल्लाह ने बयान की। पहली तो समझ में आई कि वो अल्लाह की राह में खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। समझ आई कि वो गुस्से को पी जाया करते हैं, समझ आती है। वो माफ कर देते हैं, समझ आती है। और सुभान अल्लाह की क्या फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और मुत्तकीन का कमाल ये है कि जब वो बुराई करते हैं, यानी हमारे तो तसव्वुर नहीं, जो बुराई या खता वो तो अल्लाह के रसूल की जात है ना, जो इन चीजों से पाक है। नहीं, फरमाया जो मुत्तकीन है जब वो बुराई करते हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क है। हम जब बुराई करते हैं हम तो जारी रखते हैं ना, अपने मामूल जारी है। लेकिन नहीं, उनका कमाल ये है कि अगर उनसे कभी कोई बुराई सरजद हो जाए, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो जानों पर जुल्म कर बैठे अपनी, तो क्या होगा, ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, तो वो अल्लाह को याद करते हैं, फौरन उनको अल्लाह याद आ जाता है और वो फिर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं। वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, आगे अल्लाह फरमाता है और है भी कौन अल्लाह के अलावा जो बख्शने वाला है। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, एक बात है हमारे में और उनमें फर्क क्या है
کہ وہ لوگ پھر وہ جو ہلکی سی تھوڑی دیر کے لیے وہ غلطی ہوئی تھی، کوئی برائی سرزد ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں رکھتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیا، ایک شخص نے پوچھا، وہ دیکھتا تھا کہ آپ پریشان رہتے ہیں اور ایک دعا مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی معافی مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 30 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، آج تک اسی کی معافی مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا گناہ تھا؟ کہا کہ ہمارے بازار میں آگ لگ گئی تھی اور سب لوگوں کی دکانیں جل گئی تھی، میری بھی اس بازار میں دکان تھی، تو کسی نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت سب لوگوں کی دکانیں جل گئی ہیں، آپ کی دکان بچ گئی ہے، تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ، بس اس گناہ کی آج تک معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس پر میری پکڑ نہ کرے کہ سری سکتی لوگ جل گئے، مر گئے، تجھے ان کی پرواہ نہیں، تجھے اپنی پرواہ ہے کہ تیری دکان بچ گئی۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ تو اس طرح سوچتے ہیں، حالانکہ عوام الناس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، الحمدللہ کہنا اچھی بات ہے، لیکن جو ان لوگوں کا مقام ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی لغزش ان کے مقام کے مطابق ہو جائے، وہ اس پہ بھی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آج کی رات یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو روڈ میپ ہے زندگی کا وہ کیا ہونا چاہیے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر نئی زندگی کے لیے عزم بھی کرنا ہے، اور اپنی لائف کا ایک معیار بنانا ہے کہ آنے والے سال کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی جہاں جہاں پہ کمی ہے اس کو کس طرح پر کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں جس کے بارے میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں قرأت 4000 حدیث ثم اخترت منها واحدا حدیثا واحدا، فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 احادیث پڑھی، اور 4000 احادیث پڑھنے کے بعد ایک حدیث کو میں نے اختیار کیا جو میری زندگی گزارنے کے لیے سبق کے طور پر کافی تھی، میں نے اسی پہ عمل کر کے اپنی ساری زندگی گزاری اور کامیاب گزار رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا حدیث ہے؟ تو انہوں نے حدیث بیان کی، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اربعہ میں بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انسان اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان تو دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، یاد رکھ دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے۔ اب کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے تو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہم کر سکتے ہیں، ہمیں موقع ملے گا، نہیں، اسے دنیا میں کر کے جانی ہے۔ تو فرمایا انسان دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ كَبِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تو نے ادھر رہنا ہے۔ تو یہ اب ہمیں خود ہی بیلنس کرنا چاہیے کہ دن گزارتے ہیں، سال گزارتے ہیں، اس میں کتنا کام ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں اور کتنا پورشن ہم دنیا کے لیے رکھتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا اللہ پاک نے وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، فرمایا کہ اللہ کے لیے اتنا کر جتنا تو اس کا حاجت مند ہے، جتنا تو اللہ کا محتاج ہے اتنا اللہ کے لیے کام کر لیا کر۔ ہم تو ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، تو ہمیں ہر کام اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، اور دوزخ کے لیے آخرت میں دوزخ بھی ہے، جنت ہے تو، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو دھیان رکھ اتنا ہی کریں جتنا تو دوزخ کی آگ پر صبر کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سبق کے طور پر ہمارے لیے حدیث کافی ہے، جس طرح ابو بکر شبلی کے لیے تھی۔ اور اس کے اندر اگر خلاصہ میں آپ کو بات بتاؤں، انسان زندگی میں روزانہ بہت کام کرتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے ذہن میں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لے تو یہ سارے کام جتنے دنیا کے کام ہیں وہ بھی آخرت کے لیے ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں ہو اخلاص، شرط یہ ہے کہ وہ للہیت اس میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے فرمایا، کہا کہ یا اللہ کن لابنی کما کنت لی، او اللہ تو میرے بیٹے کے لیے بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کہ تو میرے بیٹے کے لیے بھی ایسے ہی ہو جا جیسا تو میرے لیے ہے، جیسا تو میرے ساتھ ہے میرے بیٹے کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو جا۔ تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد ٹھیک ہے،
میں تیرے بیٹے کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو جاؤں گا جیسا میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو بھی کہہ دے کہ وہ بھی میرے ساتھ پھر ویسے ہی ہو جائے جیسا تو میرے ساتھ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کر لیں، جس میں حضرت معاذ بن جبل نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اوصنی یا رسول اللہ، حضور کوئی وصیت فرما دیں، تو حضور نے جو وصیت فرمائی تھی بڑا مختصر جملہ تھا۔ فرمایا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اخلص عملک یکفیک القلیل، فرمایا تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے۔ بعض روایات میں دین کا لفظ بھی آیا، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے، فرمایا کہ جو تھوڑا ہے وہی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس رات کو سبق یہ ہے کہ ہمیں آنے والے وقت کے لیے اپنی زندگی کا ایک راستہ متعین کرنا چاہیے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور وہ وجوہات جن وجوہات کی بنا پر ہماری آج کی رات بھی، شب برات کی رات بھی توبہ قبول نہیں ہے، ہماری عبادت قبول نہیں ہے، جس میں سے چند میں نے ذکر کی، ہمیں اس طرف دھیان دے کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات میں بخشش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی شیخ عثمان الازہری الصدیقی مدظ اللہ العالی نے، اور اس